الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین۔ آپ تو عالم ایک میں معمولی سی ایک چھوٹی سی ناقابل شناخت قسم کی اکائی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ حضور کا کیا مقام ہے۔ نظر ثانی کے جتنے کیس قاضی صاحب نے لیے، بد نصیبی یہ ہے کہ وہ پرائرٹی میں نہیں تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے رب کا انتظام ہے نا، جس نے اس سے بغاوت کی، جس نے دھوکہ دیا، واللہ خیر الماکرین، اس کی اپنی چالیں ہیں، وہ ان کی چالوں میں تھوڑا آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ڈاکٹر اے آر خالد صاحب سے پھر بات کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ چند مہینے پہلے ہم یہیں پہ بیٹھے تھے، قاضی فیصل صاحب کا تازہ فیصلہ آیا تھا مبارک ثانی کیس کے حوالے سے۔ اتفاق سے ہم نے اس وقت بات کی تھی۔ ڈاکٹر اے آر خالد صاحب کی طرف سے شستہ انداز میں جو کچھ کہا گیا تھا وہی کوئی ڈونیٹ والے لڑکے نے کہا۔ تو ڈاکٹر اے آر خالد صاحب سے پوچھتے ہیں اس فیصلے کا، اس کے بعد پھر نظر ثانی کا فیصلہ آیا، قاضی فیصل صاحب نے اس میں مزید بیڑا غرق کر دیا، اور ایک اور نظر ثانی ہوئی، تیسری نظر ثانی، جس میں قاضی فیصل صاحب توبہ کرتے ہوئے، پاؤں پڑتے ہوئے علماء کرام کے نظر آئے۔ تو ڈاکٹر اے آر خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب؟ اصل میں اگر بندہ اپنی عزت کرنا چھوڑ دے نا، اپنے مفاد کو ملحوظ رکھے، تو پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ وہ بادشاہ جب وزیروں کو نکالتے تھے یا رکھتے تھے تو وہ معیار ہوتا تھا ان کا دانش۔ جب دانش سے ہٹ کے وہ بات کرتا تھا تو بادشاہ پریشان ہو گیا، جیسے ہمارے حالات ہیں۔ وہ باہر نکلا ملک سے جانے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف گدھے جا رہے ہیں اکٹھے ہو کے بالکل لائن میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے کر لیتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی جو لائن توڑتا ہے اسے ایک لگا دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا میرا کام کرو گے؟ میں کہا بادشاہ صاحب میں نے آپ کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے میرے ملک میں حالات بڑے خراب ہیں، اگر ٹھیک کر سکو تو تمہاری مہربانی ہے۔ انہوں نے کہا چلتے ہیں جا کے، میں جو کر سکتا ہوں بیٹھ گیا۔ عدالت پر لگ گئی۔ پہلا کیس آیا کہ اس نے جی اس کی بکری چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو عمل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو وزیر اعظم آ گیا، کان میں کہتا ہے اپنا بندہ ہے۔ اس نے کہا وزیر اعظم کی زبان کاٹ دو اور چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ عمل ہوا، ملک میں امن قائم ہو گیا۔ وزیر اعظم کی زبان کاٹی گئی، چور کا ہاتھ کاٹا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کے اپنی ذات بھی آ جائے۔ نظر ثانی کے جتنے کیس قاضی صاحب نے لیے، بد نصیبی یہ ہے کہ وہ پرائرٹی میں نہیں تھے۔ مرزائیوں کے لیے ایک آئین، خود کہتے ہیں آئین لوگوں نے بلا دیا ہے۔ بابا آئین لوگوں نے نہیں، آپ نے بلا دیا ہے۔ آئین بنا ہے، انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہاں سے نظر ثانی کی درخواست آ گئی؟ پھر انہوں نے جو حرکت کی، وہ جو فیصلہ کر کے جب علماء اٹھے، لوگ تو اس کے لیے جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات، ماں باپ اور اولاد سے مجھے زیادہ پیار نہ کرے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار قرآن میں آیا ہے کہ میری تابعداری میرے رسول کی تابعداری۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین۔ آپ تو عالم ایک میں معمولی سی ایک چھوٹی سی ناقابل شناخت قسم کی اکائی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ حضور کا کیا مقام ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ وہاں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو پھر اسی پہ تو ہے درگاہ ہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردم یہ آئین جنید و بایزیدین جا۔ بابا آپ دیکھو کون سی بات کر رہے ہو، ہاتھ نہ لگاؤ ایسی چیز کو۔ تمہیں کس نے کہا ہے نظر ثانی سنو؟ کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ جو کیس پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا تھا چھوڑ دیں کہ آئین اس کا فیصلہ کر چکا ہے۔ بہت بڑی پارلیمنٹ جس کے آج پر گن گا رہے ہیں، جو جعلی ہے، جو 47 کی پیداوار ہے،
उसके गुण गा रहे हैं। वो तो 57 की पैदावार नहीं थी, 74 का, इन 73 का बनाने वाली। तो मतलब इत्तफाक राय हुआ, और हम देखते हैं उसमें बड़ी, उससे पहले याह्या खान ने एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर ले आया था, नहीं चला। मकसद ये है कि अगर आपने आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ना हो तो फिर इसी तरह होता है, मौलवियों के सामने भी माफ़ियाँ मांगनी पड़ती है और दूसरों के सामने भी माफ़ी मांगनी। माफ़ी तो फिर वो मंगवाता है जिसको आपने कोशिश की कि किसी तरीके से मतलब है कि आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करके, तो इसलिए माफ़ियाँ तो मांगनी पड़ेगी। ना मांगते तो लोग मतलब जूते मारना शुरू कर देते। ये तो लोग इस तरह नहीं छोड़ते किसी शख्स को माज इसलिए कि वो चीफ ऑफ जस्टिस है, उसे छोड़ दें हजूर की हुर्मत के सामने, आपकी अजमत के सामने। कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। इसलिए ये खुदा का शुक्र करें इस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो उनके कदमों के सदके उनके लिए लगा है। इसमें तो जिस शख्स ने कोशिश की बिट्रे करने की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी कमिटमेंट करके पीछे हटा, या पाकिस्तान के लोग जिन्होंने अल्लाह से ये कमिटमेंट की थी कि हम तेरा कानून नाफिज करेंगे, पीछे हटे, उस वक्त से जलील हो रहे। कभी मार्शल लॉ लग जाते हैं अदालत में। मार्शल लॉ से पहले जो अदालत थी, जो कौमी असम्बली थी, जो दस्तूर साज असम्बली थी, उसने कितने साल लिए थे? पहली असम्बली किसने तोड़ी थी? कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। अपनी नालायकियाँ दूसरी की जोड़ी में मत डाल, आप बहुत नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको शायद पैदा ही इसलिए किया कि झूठ बोलें और झूठ की बुनियाद पे आप फैसले करें। ये छोड़ दें, आपके फैसलों का कोई असर नहीं होगा। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वाबस्तगी को दुरुस्त नहीं करता, उनकी उम्मती कहलाने का हकदार नहीं है। और ये वो अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा नहीं करता है। करारदाद मकासद आई, तमाम लोगों ने तारीफ़ की। तो बेगम शाइस्ता इकराम उस वक्त MNA या उस वक्त दस्तूरिया, उसने कहा ये तो हमारा काम था, हमने ये करना ही था, क्योंकि हमने मुल्क लिया ही इसलिए है कि यहाँ ऐसा। आज भी कानून की हुक्मरानी ऑपरेटिव पार्ट है, नाफिज कहाँ कराते हैं आप? ये हुकूमत की आपने बात की, फॉर्म 47 वाली हुकूमत। अच्छा, इनको अगर इक़्तिदार मिल गया था, ये कुछ बहुत बड़ा करके दिखाते ताकि इनकी अहलियत साबित होती, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये लोग काजी फैसल साहब को ही 3 साल मज़ीद देना चाहते हैं, क्यों? नहीं, वो मैंने इसलिए 47 का कह दिया कि वो उनसे बड़ा तवक्को ना रखें। वो इस कैपेसिटी में है, बददियानत आदमी या बद किरदार आदमी या गलत तरीके से आया हुआ बंदे से अच्छाई की तवक्को रखनी नहीं चाहिए। वो कर नहीं सकता, उसमें बरकत नहीं आती। काजी फायदी साहब वो अपने एक मतलब देना चाहते होंगे कि इनके फैसले हक में होते होंगे। यार कोई ख्याल करें, मतलब है कि बंदों पे ना जाएं, फैसलों पे जाएं। अगर जाएं, अगर पार्लियामेंट में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकते, आपने रात को खोल ली थी कि इमरान को आगे निकालो यहाँ से, उसके फैसले को गलत करार दो। बंदे आले साहब थे ना जिन्होंने फैसला किया था, तो तब तो वो ठीक थे। अब अगर वो फैसला को करता है, जज फैसला करता है कि ये अदालत ये नहीं कर सकती, अदालत तो अपने फैसले की ये नाफिज नहीं करती। ये जो प्रोसीजर एक्ट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसको काजी साहब ही लेके आए थे और बड़े फ़ख्र से कहा था मैंने अपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात छोड़ रहा हूँ, 3 जज फैसला करेंगे। जब फैसला करने का वक्त आया तो इतना ही बर्दाश्त ना कर सके। किस केस में आप इतना डाउन हो गए? वो ये वजह पता क्या बनती है? और मैं बादशाह की जो कहानी सुनाने लगा था कि बादशाह ने कहा कि वज़ीर को कि कौन सी चीज़ है जो सवाल 3 करूँगा, यानी जो पक्का पता है, जिस पे लोग इत्तेफाक है, जिसमें तब्दीली नहीं, सारे लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि ये होता है, और सच है जो, झूठ कौन सा है, और बंदा कब जलील होकर निकलता है। तो निकला, कोई मतलब समझ नहीं आ रही थी। तो एक जंगल में पहुंच के तो उसने देखा कि एक जगह को रोशनी हो रही है, तो वो कहने लगा कि भागा था, तो बादशाह ने कहा था वरना कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने कहा दुनिया का बड़े से बड़ा सच क्या है? तो उसने कहा मौत। उन्होंने कहा और दुनिया का झूठ? उन्होंने कहा मलकियत, ये जो तुम कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मलकियत। उन्होंने कहा जी फिर बंदा जलील कब होता है? कहने लगा इसका जवाब घर जाके दूंगा। वो घर दे दें बाबा? बोल नहीं, मेरे साथ चलो। वो घर गया, उसने बेटे को आवाज़ दी, उसने कहा बेटा कुत्ते को ले आओ। वो कुत्ते को ले आया।
दूध का प्याला लेके आओ। तो प्याला ले आया दूध का, कुत्ते को पिलाना शुरू किया। कुत्ते ने आधा पिया तो ने कहा ऐसे ले जाओ वापस। वजीर को बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या कर क्या रहा बाबा, लेकिन ज़रूरत है कि जान उसकी इसी तरह बात है उस तीसरे सवाल का जवाब मिले। जब पीछे हुआ तो उसने कहा वजीर को कि आप इसे कम पी लो, क्या बकवास करते हो, उसने ना पियो, मैं जवाब नहीं दूंगा। उसने जिल्लत की उस सतह पे गया कि वो प्याला उठाया और मुंह के करीब ले आ गया। उसने बस कर, ये तेरे तीसरे सवाल का जवाब है। जब बंदा ज़ाती ख्वाहिशात का ग़ुलाम हो जाता है ना, तो फिर वो ये समझता है, उसने सोचा वज़ीर आज़म जो वज़ीर था कि अगर मैं बच गया तो बाबे को कत्ल कर दूंगा, गवाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाबे ने इतना सिर्फ बताना था, जब उसने कहा कि कुत्ता सामने पी रहा है और तू उसको उठा के पीने लगता है मफाद के लिए, अगर मफाद इतना अजीज़ हो जाए तो फिर उसे अदालत बनाएं, उसे अदालत का चीफ जस्टिस लगाएं, उसे, लेकिन वो बंदोबस्त हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे रब का इंतज़ाम है ना, जिसने उससे बगावत की, जिसने धोखा दिया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उसकी अपनी चालें हैं, वो इनकी चालों में थोड़ा आता है। और ये तमाम चीज़ें अगर इन्हें शऊर हो जाए, यानी जिसमें इज्जत समझता है उसमें बेइज्जती है, जिसमें 47 यहीं पे खाकान अब्बासी है, शायद खाकान अब्बासी, उसे कहा इतने वोट हैं, उसने कहा जी मैंने नहीं लड़ना। तो छोड़ देते हैं यार लोग। या आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म वापस नहीं आ गया था मोहम्मद खान जुनैद, एक लफ्ज़ बोला, कोई नवाज शरीफ साहब की तरह मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों, एक लफ्ज़ बोला, वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का, इमरान खान को निकाला तो उसने जो शोर मचा दिया। मेरा मतलब है छोड़ दें यार, अगर ये कर दें फिर आ जाएंगे दोबारा। और कौन सा आपने ऐसा काम कर गए हैं जो आगे आपके जाने से नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का। आप में से किसी शख्स ने कोई ऐसा काम नहीं, मैंने जब टीवी इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा मुझे ज़िंदगी के किसी शोबे में एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कोई कंट्रीब्यूट किया हो। लूटा ज़रूर है, हर एक ने अपने मुफाद से फ़ायदा उठाया। अच्छा डॉक्टर साहब भी बात कर लेते हैं, आसम मलिक साहब को बनाया DGI SI।